मसीह यसू के अजीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। बैनुल मज़ाहिब मुकालमा और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पे बात करने वाले हमारे दोस्त पिछली कई दहाइयों से एक वाक़या सुनाते हैं। हमने भी ये वाक़या किताबों में पढ़ा सुना और हम इसे सच मानते थे, जिसमें बताया जाता है कि चंद ईसाई थे जो हुजूर के पास आए। उन्होंने हुजूर के साथ बातचीत की और बातचीत के दरमियान जब वक्त हो गया कि वो अपनी नमाज अदा करें तो उन्होंने हजूर को कहा कि अब हमारी नमाज का वक्त हो गया है। तो हजूर ने कहा कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ मस्जिद के अंदर ही अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। ये वाक़या बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस में बैनुल मज़ाहिब मुकालमा और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पे काम करने वाले बड़े बड़े उलमा ने, मौलवी साहबान ने और बड़े बड़े लोगों ने बड़े वसूख के साथ ये वाक़या में सुनाया, और हम भी इसे समझते थे कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आजकल के यूट्यूबर्स ने इसको चैलेंज कर दिया। बात शुरू हुई जब जड़ावाला में मसीहियों के घर और चर्चेस को जला दिया गया, और उसके बाद जब पहली मर्तबा इस एतवार को इबादत करना थी तो बहुत सारे लोगों के पास सवाल थे कि मसीही अब इबादत कहाँ करेंगे। तो एक वाक़या रुनुमा हुआ जब वहाँ पर सल्वेशन आर्मी के एक पासबान मेजर माशूक मसीह के पास कुछ अहले हदीस के लोगों ने आकर कहा कि आप गली में, सड़क पे या किसी मैदान में इबादत करने के बजाय बेहतर है कि हम आपके लिए अपनी अहले हदीस की जो मस्जिद है उसे खोल देते हैं और आप आके हमारी मस्जिद में दुआ करें और अपनी इबादत को जिस तरह भी आप अंजाम देते हैं वहां आके आप अंजाम दें। जैसे ही इस वाक़े को बीबीसी ने पूरी दुनिया के सामने पेश किया तो एकदम से पूरे यूट्यूब के ऊपर आग लग गई। हर तरफ से इसके ऊपर बहस हो रही है, हर तरफ से इसके ऊपर बात हो रही है, और यही कहा जा रहा है कि ये वाक़या जो है ये दरअसल मुस्तदद नहीं है, ये तारीखी वाक़या है और तारीखी वाक़े गलत भी हो सकते हैं। मैं हैरान हो गया कि ये क्या बात हुई है। किसी ने मस्जिद पेश की कि आप वहाँ आकर इबादत कर रहे हैं, और दूसरे ने उसे कबूल किया या नहीं किया उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि कितने सारे लोगों ने उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी और सिरे से ही उस वाक़े को गलत कहना शुरू कर दिया। मैं देख रहा था कि एक प्रोग्राम है जो कुतुब ऑनलाइन है, उसके ऊपर भी यही मसला डिस्कस हो रहा था कि क्या मसीही या ईसाई जाकर मस्जिद में दुआ कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। और एक और साहब हैं जो कि पैगाम टीवी के ऊपर बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात की कि ये तो वाकई गलत है, ये तो वाकई तारीख है, ये तो वाकई दुरुस्त नहीं और ये अहादीस में नहीं मिलता। शायद कुतुब ऑनलाइन में भी यही बात हुई, और जब पैगाम टीवी की यूट्यूब पे आप जाके उनके यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो वहाँ भी यही बात हो रही है कि तो वाकई गलत। मैं हैरान था कि मस्जिद पेश करने वाला कोई और मस्जिद में जाके दुआ करने वाला कोई और मस्जिद को पेश करने के बारे में जो दलाइल देने वाले हैं वो बिल्कुल ही एक थर्ड पार्टी है। अब वो ये सब कुछ सिर्फ यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस चलाने के लिए, अपनी वीडियोस ट्रेंड करने के लिए कर रहे हैं, या ये मौक़िफ़ उनका दुरुस्त है या गलत है, ये तो कोई मुस्तनद आलिम ही बता सकता है जो इस्लाम को जानता हो, और हमें तो इस्लाम के बारे में इतना नहीं पता। लेकिन यहाँ मैं आपको एक रवैया दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम देखें उन मुल्कों में जहाँ मसीही तादाद में ज़्यादा हैं और अहले इस्लाम तादाद में कुछ कम हैं। ये वाक़या है बर्लिन के एक चर्च का, और वाक़या कुछ पुराना है। ये 23 तारीख और 5वां महीना 2020 का वाक़या है, जिसे अल जज़ीरा ने अपने वेबसाइट पे या अपने ब्लॉग पे पोस्ट किया। और यहाँ देखा जा सकता है कि एक चर्च है जिसको फराहम किया गया है ताकि वहाँ पर मौजूद जो अहले इस्लाम हैं वो जाकर वहाँ पर अपनी इबादत कर सकें। और आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट हुआ और इसके बारे में बहुत सी वेबसाइट्स पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। दूसरा वाक़या जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ये पेशावर का, कि पेशावर में एक पादरी साहब थे, उन्हें गोली मार दी गई, और वहाँ पर जब अहले इस्लाम गए इज़हार ताज़ियत के लिए तो वहाँ जब इबादत का वक़्त हुआ तो वहाँ चर्च खोल दिया गया, और वहाँ पर मौजूद तमाम मौलवी साहिबान ने जो अहले इस्लाम से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने वहाँ पर अपनी नमाज अदा की। और हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको इसमें सलीब और उसके सामने अपने ईमान के मुताबिक
نماز پڑھتے ہوئے اہل اسلام دکھائی دیں گے، اور یہ کسی اور دنیا کی تصویر نہیں ہے، یہ پاکستان کی تصویر ہے۔ یہ جو تصویر ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہاں بھی چرچز کے دروازے کھولے گئے ہیں، اور آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو پیچھے جو کھڑکیاں ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر مسیح خداون اور ان کے شاگردوں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ کچھ زیادہ پرانا ہے، یہ 30 مارچ 2013 کا واقعہ ہے، اور یہ BBC کی ویب سائٹ پہ آج تک پڑا ہوا ہے۔ جب اس طرح کے واقعات کی بات کریں گے تو یہ لمبی ایک قطار ملے گی آپ کو، اور بے شمار ایسے واقعات ملیں گے، بے شمار آپ کو ویڈیوز ملیں گی جہاں پر لوگوں نے گواہی دی کہ جب بھی عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے یا جمعہ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے جس میں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں، تو اکثر وہ وہاں پر مسیحیوں سے درخواست کرتے ہیں اور چرچز لے کر وہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ وہاں پر کوئی ان سے پوچھتا نہیں کہ آپ نے عبادت کرنی ہے تو کیا کرنی ہے، دعا کرنی ہے تو کیا کرنی ہے، خطبہ دینا ہے تو کیا دینا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کہ پہلے بھی چرچ ہم نے خود ہی بنائے تھے، اب بھی چرچ ہم خود ہی بنا لیں گے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارا جو بھائی ہے، اس کے الفاظ بھی تاریخی ہیں، اور اس نے جو الفاظ کہے وہ بڑے دل کو چھو جانے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ جا کے اب پتہ کر لیں کہ اگر آپ ہمیں جگہ دیں گے اپنے پاس عبادت کی، تو پہلے تو حملہ ہوا ہے چرچز پہ، یہ نہ ہو کہ کل حملہ کسی مسجد پہ ہوا ہو۔ ہم ان لوگوں کے درد کو سمجھ نہیں سکتے جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، جس سلیب کو دیکھ کر ان کے دل کو تسلی ملتی تھی جب ان کو چرچ کی چھت سے نیچے گرا کر ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے انہیں دیکھا ہوگا، تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ سمجھنا بھی کسی کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسیحی جس بھی ملک میں ہیں وہ بیچارے ہیں، کیونکہ ہمارا مسیح بھی ہماری مانند تھا، وہ لاچار نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس نے مارے کھائیں، اس نے منہ پہ تھکوایا، اس نے ہاتھوں میں کیل لگوائے، لیکن اس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اس نے کبھی لوگوں کو جھگڑا کرنے پہ مائل نہیں کیا۔ اس نے تو ہمارے مستقبل کے بارے میں خود ہمیں بتایا تھا، اور بڑے واضح طور پر اگر ہم دیکھیں تو خداوند کے کلام میں متی کی انجیل اس کے 24 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اس میں کون سی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ ہم نے تو ساری عمر بیچارہ ہی رہنا، لیکن دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کی تعلیم و تربیت کر کے، دوسروں کے زخم باندھ کے، اور دوسروں کی بھلائی کر کے۔ میں میجر معشوق مسیح کے اس رویے سے بہت خوش ہوں کہ انہوں نے صاف کہا کہ ہماری وجہ سے آپ پہ کوئی آفت نہ آ جائے، ہماری وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی برا نہ کرتے۔ ہم مسیحی ہیں، ہم جہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے، مسیح نے کہا میں تمہارے درمیان ہوں۔ ہمیں نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے، نہ عمارت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی میدان میں بھی ہوں گے تو ہمارا مسیح ہمارے ساتھ ہوگا، اگر ہم کسی گھر کی چھت پہ بھی ہوں گے تو ہمارا مسیح ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم جہاں بھی چلے جائیں، مسیح یسوع نے وعدہ کیا تھا، جہاں بھی میرے نام میں 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ آمین۔